নমস্কার। বিধায়ক কৌশিক রায়ের তৎপরতায় লক্ষ্মীপুর মহকুমা শাসক কার্যালয়ের ভূমি পূজন বৃহস্পতিবার বিকেল 4টায় আনুষ্ঠানিকভাবে লক্ষ্মীপুর মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের ভবন নির্মাণে ভূমি পূজন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ভূমি পূজন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাছাড়ের জেলাশাসক মৃদুল যাদব, লক্ষ্মীপুর মহকুমার মহকুমাধিপতি ধ্রুবজ্যোতি পাঠক, লক্ষ্মীপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান মৃণালকান্তি দাস, আসাম মণিপুরী উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারপারসন রীনা সিংহ ও পূর্ত বিভাগের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার আরিফ চৌধুরী। ভূমি পূজার পর সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিধায়ক কৌশিক রায় বলেন, বিগত কয়েক মাস পূর্বে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা লাবক মাঠে এসে আনুষ্ঠানিকভাবে ভার্চুয়াল শিলান্যাস করে গেছেন। আজ ভূমি পূজার মাধ্যমে ঠিকাদার নতুন ভবন নির্মাণের কাজে হাত দিয়েছেন। উক্ত ভবন নির্মাণের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা 19,80,00,000 টাকা মঞ্জুর করেছেন। 6তলা ভবনটিতে থাকবে 2টি লিফটের ব্যবস্থা। তাছাড়া ভবনটি নির্মাণ হলে একই বিল্ডিংয়ে 10টি অফিস আসবে। বর্তমানে অস্থায়ীভাবে মহকুমা শাসক কার্যালয়ের কাজকর্ম চলবে ফুলের তল সদ্ভাবনা ভবনে। বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ 2 বছরের মধ্যে কাজ শেষ করা হবে বলে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন। তবে তিনি চাইছেন 18 থেকে 20 মাসের মধ্যে যাতে ঠিকাদার কাজ সমাপ্ত করতে পারে। এই ভবনটি নির্মাণ হলে মহকুমাধিপতির কার্যালয় সহ সাপ্লাই, সার্কেল, সাব রেজিস্টার, ইলেকশন অফিস সহ মোট 10টি কার্যালয়ের কাজ এই বিল্ডিংয়ে থাকবে। 100 আসন বিশিষ্ট একটি কনফারেন্স হল। তাছাড়াও সভায় বক্তব্য রাখেন জেলাশাসক মৃদুল যাদব, মহকুমা শাসক ধ্রুবজ্যোতি পাঠক ও লক্ষ্মীপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান মৃণালকান্তি দাস। তাছাড়াও আইনজীবী সঞ্জয় কুমার ঠাকুর, লক্ষ্মীপুর পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান কল্যাণচন্দ্র দে, কমিশনার গুঞ্জন কর, ওবিসি বোর্ডের চেয়ারম্যান অবিরাম শর্মা, এসসি বোর্ডের চেয়ারম্যান দেবাশিস রায়, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, সমাজকর্মী সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ও কন্ট্রাক্টরগণ। লক্ষ্মীপুর থেকে দীপিকা মল্লিকের প্রতিবেদন। পরবর্তী খবর পেতে চোখ রাখুন হাইলাকান্দি দর্পণ টিভির পর্দায় এবং নিত্য নতুন খবর পেতে চ্যানেলটিকে অবশ্যই একটি লাইক ও ফলো করে দেবেন, যাতে সবার আগে গরম খবর আপনাদের কাছে পৌঁছতে পারে। ধন্যবাদ। আজকে এই ভূমি পূজন অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হবে, তাই এখানে উপস্থিত সকলকে দাঁড়িয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि लखीपुर विधायक श्री कौशिक राय महोदय, एसडीओ सिविल इंचार्ज एडीसी पाठक, हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग,
चेयरमैन लखीपुर म्यूनसिपल बोर्ड और मंच पे उपस्थित और सम्माननीय अतिथिगण, लखीपुर वासी और हमारे मीडिया बंधु सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज लखीपुर महकुमा के साथ साथ कचार जिला के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, बहुत सौभाग्यशाली दिन है। 30 साल होने के बाद लखीपुर महकुमा को आज अच्छा बिल्डिंग, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ और बहुत ही बहुत शुभकामनाएं। आप सभी से अनुरोध है कि जो ये काम होगा वो अधिक से अधिक जल्दी में हो और अच्छी क्वालिटी के साथ संपन्न हो। इसके लिए आप लोग हमारे प्रशासन का सहयोग करें, हमारे महकमा के लोगों का सहयोग करें और इस पर अच्छी दृष्टि रखें। और जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का जो मोटिव है कि प्रशासन को लोगों के तक लेके जाना है और एक महकमा को एक मिनी डिस्ट्रिक्ट के नाम पे स्थापित करना है, तो उसके कार्य में ये एक हमारा कदम है। और इसी के साथ आशा करते हैं कि जब नया महकमा बनेगा तो यहाँ अधिक से अधिक ऑफिसर्स आएंगे, अधिक से अधिक ऑफिसर्स आएंगे और इसके लिए जो भी सहयोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में से लगता है, आपको किसी भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर चाहिए, कुछ लोग चाहिए या कुछ भी सपोर्ट चाहिए, कोई भी चीज़ों का सपोर्ट चाहिए, तो हम उसके लिए उपस्थित हैं और हम आशा करेंगे कि ये काम जल्दी समाप्त हो और आपको लोगों को अधिक से बेटर सर्विसेज यहाँ पे अधिक जल्दी से जल्दी मिल पाएँ। और इस काम को कराने में जिन लोगों का सहयोग है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे मंच पे उपस्थित सभी लोगों को मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रण करने के लिए भी धन्यवाद। थैंक यू। जिलाधिपति तथा लखीपुर समष्टिर विधायक महोदय, म्यूनिसिपालिटिर चेयरमैन महोदय तथा PWD एक्जिक्यूटिव इन्जिनियारके धरि आज उपस्थित मिटिंगत সমূह राइज। मैं लखीपुरत एज SDO सिविल जॉइन करिছোঁ যোৱাকালি मैं চাৰ্জ লৈছোঁ। सो মোৰ কাৰণে এটা সৌভাগ্য বুলি মই ক'ম যে যোৱাকালি মই চাৰ্জ ল'লোঁ, আজি ভূমি পূজন হৈ যি ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টোন লৈ হ'ব লগা আছিল তাৰ আজি শুভাৰম্ভ হ'ল। আশা কৰোঁ ই আমাৰ লখিমপুৰ অঞ্চলত এক নতুন এক দিশত পৰিচালিত কৰিব। যেতিয়া আমাৰ এটা সুস্থ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ থাকিব, মানুহৰ কাৰণে সুস্থ পৰিৱেশ এটা থাকিব, সি আমাক নিশ্চয় উপকৃত কৰিব। আৰু আমি অতি সোনকালে আমাৰ এই কাৰ্যসূচীটো, আমাৰ এই বিল্ডিংটো আমি পাম বুলি আশাবাদী। আৰু আমি মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ লখিমপুৰ সমষ্টিৰ এজ এ নিউলি জইণ্ট SDO চিভিল হিচাপে আপোনালোকৰ লগত লগ হৈ যিখিনি আমাৰ কাম আছে কৰণীয়, সেইখিনি আমি অনাগত দিনত সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব পাৰিম। থেংক ইউ।